se enkwanda so wo yemu a adinya kese akonya so kese ma nipa ba minnim se enipa hunu ne Ewurade yema na minnim bebre na adwen se bia se odidi no me a eno na kire se Ewurade ayi bia ma no nanso ete sa enkwa wo nko a so tena se na hunu se Ewurade odidai akyeye adubi na aba adum so ana ma nde so esa hia bi mu na ye behwe department ahodo ewo asamando saa niema we hinta nipa ama enipa ti asase we si no odi bone kra na officer hwini ho okọ yenkura ase a ye nananom nsam o mo kan se o wuwa na asa wuwa sa na asa hwini ho onya ntoma pa afira bi onya duane adibi na ye ne a wope ena ye be mu ahu enieme wo asamando na sa wo ti wiase we mu ti asase we so na wodi bone a na wo ma wodi we ada ho wodi bone a watena se adwen se bibi da wanim bibi da uwu achi esa wo kwana kokko fesi wiase na wo na wo sa keke o se ni nipa hunu no wiase na wo keke bible se na owu na chi atemuo ho na atemuo ben na wo ho ma nipa atemuo mienu na wo ma nipa atemuo edikan sa ye do beko ojama ne hu krom anase ye bema wo akokko home wo bra bebre asase we so no sa papa na wo yeye o se bone na wo yeye o eso kwana kwatwa so aba sa na tie enti no wo kra na ati wo mu no wo kra na ati wo nipa da sani mu no ye nwe sa kra no na ye nya body we ada bia ye de ne ma hihye ne hu ye pere niema ye fom niema e ma honam nanso ye mfom niema e ma okra wo dankwa sani ahon bone ewo dankwa no omu no sa no nipa krate wo kra ye mframa sa na honhom so te omu na so ye mframa nti hunu se emframa etimi yira wo asase so emframa nyira sa na wo kra so enyira nti na bible se owuo emprenu se ye de wo nipa kra ebekwa to jam ene efre no owuo mprenu nti ase ye trase ne bi se ho sa owuo mprenu na atwera sem eka ho asem no menu mienu ye ka hu bia na ye ka sa owuo mprenu bi ye trase nwin kwa chire ise ye the last days wiase na wie na ye wo no ekom ebe basase we so no ekom ebe ma lese oman Ghana we mu no nipa tumi nya no ye bie da biara da yanyin kwa chire o yanyin kwa chire Ewurade Nyankopon na nkasa de sansa nkyire ni we asense wie mu pese nipa sesa na adwe no hu se wie na ba na so asodin ye nipa asodin na eso trase na hu se ebia se wo ye Nyankopon nipa nyame wonfa hu tie niye se wo ye Nyankopon nipa nyame betua na meme so fine meme so atwe akra ama nipa nya adwensa kira na se meme ma mobra papa onfa me hu because wenya me so faso wenya me so times 2 and times 3 ndise bia wo ye nyame nipa wo ye osofo wo ye difo na afi se wo de ho to otere ne a wo ye so na akoye mumu de a hu se Ewurade wonfa wo ho de bia me na me kan ma asem se Ewurade Nyankopon bra wo bo nipa no enipa tupe o ana oboye nti trase na bisa ho se sa tu na oboye no se o sanya tu ni baka waboka omoka nti se le obisu wonsum nyame ote ya ne ope Abraham be Moshe ene ne nkrofo na bi di akire we bi ba be stream live yi bebere keka ne omope ene ehwani Jesus onye Jesus obetwa ne ma nti na tam wo se asem bia no so no asem ano aka ne se ja facha om no munim ne omoye se ke nipa nim ne oya ana ye bie wani we mu hu ne oya nka wankasa mi gidi se ya brother Ben Nyankopon hira papa meto nka che bepon a ye bekasa meto nka che pa mi gidi se Kristo adom mu ye se lockdown no msa kam pa lockdown no akam yi nti na ye hwe department ewo asamando na ya hwe ye nua Yona enne ye mu bebira Ewurade di na asama soma ye akwadwefo enne mobile phones na eku nipa mobile phones o na eku nipa
ene nipa nkoka nyame asama ofere impo u page dey na do page here u page o efiri sa wonya Android phone wonya iPhone me hu sa wa posti nyame asama krada me hu bida okay papa yankopon hira papa o hira ene de ye wona ani bire so ese nipa tenase na ye dwene ehunu se ye baabi kɔ asama ando da ho ma nipa bere we ye bere ka ese enipa de hunu se awie na ba ena ese ya ma ye 3 weeks ahu 3 weeks po 3 weeks po Ghana 3 weeks po hwa koma edi nipa sa or the say lockdown we ebetu mu a enye ne na de we ba bejai because de bia de achi bia no yare no kwa na ekosoro yare no kwa na ekosoro nti wo de wa just imagine yare ne enkoso ewo oman Ghana no omo ma yesen 2 weeks na yesen ekosoro wa just imagine say yare no nkosoro ye ma 2 weeks and na yesen 636 of ahin eno mo yasa yare bi na omo wo the say enema bi o ma be osumase ana sa achade na omo de che nipa na mani bere ho mo hwe yie mo mani di sa achade na chi no mo hwe yie na bebere so nam sa achade we so etwe nipa kra ko se yemu because mo sa ekom aba enti no so be nam kwati kwan mi so afa ase nipa kra enti ekom yi maye ana lockdown yi maye ba che unidi ana odo hu koto o mampani bi so ana odo hu koto wan so fine se o ka se lockdown le mra ana ka wancha aduane so a de na ka baye wa bisa ho enti mo amode dokono ba ko emu abetena ho se na ban de ma mo no enti tama wudi aduane na ode bere mo na wanka sa otena se wudi aduane ni wie no wasanya bi adibiem sa atse na obi abecha wade na se obi abomode ahu mobo na aban kra de wayade wayade entra ho mfo wadwini wahunim enkoto aban so ababan meboa wo wanka sa tena hunu se adwensa kire ne hia wo adwensa kire ne hia manipa enya aban na beboa ye awurade yakopɔ na bo nipa wansa wo de wani koto aban so aban ne mboa wo ntinu wabamu abu ene emento aba bi mu na no fa no ho na no wonkwa na wo man mu wonkwa na wo nto a sada na wo nto no sada na so obi so kwakoto aba no nto no emfa no ho enipa sesa bebi ameka se yare ya bai anu aduro e ba kope ene adwensa kira coronavirus anu aduro e ya adwensa kira asa aduro bi ene obi mu na me won wase yesi ye frɛ ho Kristofo agidifo na so yete owuo nka ni ye dwane Kristofo ti owuo nka se ye no odwane opa mo bi nka se ɔde sɛ owuo bi ba besi wanim me de bra di twam Yesu di twam obetwitwam saa enso mayen ka se sexes eba o se me pasa di ba beto me pa twa na ho na mera ma no wa ye ka owu awu dwane usu utwitwa owu mu o ni enipa kro ya so ya ka se tribulation antichrist no betu nipa so sa so a o se sa de ba meto enju pa de na nyame won fanya wo Bible so me yeti asese sa antichrist na oba no oba ama ahotewfo ese ohote me so me hote na se ye bom pa ese awurade me yenwu mere kwa antichrist ne ma wan la se antichrist no ba ni so adwuma ese mpa ye se ye bosere awurade ne se oma ye koduru huhu se ni nipa betumi agina so huhu no be sa on say sa almost omo ye hu ban poni o hwe bitis amanfo agi pa na wa imagine say bia monkoto sori ohonini sania Nebukadnezar bre so mo de ye nipa no me say nipa be fa gyam nipa be fa teti mu mo mo de san na dai wo bewu e wotin ni mu sania Revelation 14:13 all kano say enhira ne omo ma wu fire awurade firi mu sese yenwu amfiri mu anko awurade mu dia hey ahana asama so da ho so twa nipa asama no da ho twa nipa ade be Hades asama do department ahodo e wo ho ye wiase ha boni bia woni pa di bia no e ho punishment e da ho
asono adwaman de asono nkonkonsa de asono nyinsanyi go de asono chase nima hura chase boni bia wasase so boni bia wasase so bia na ho punishment e da ho wasamando enti wo imagine e bia na ye makeups obo adwaman wodi nkonkonsa woji obi kunu wo hye wig na sa wo bomade agi adwaman mo punishment wi a obesa kwaje nkonkonsa de abusia ya wonima nkitenkite ho anga se nipa timi jai aya na me won wase nipa timi jai woti wo unku nipa wo mfa seka ngotwe nipa ti na den na dikitu bi adikitu bi o ma sa adiwe yo ade wa ko bonsam gem anade wa ko sayim ya man nima bi di yeso dodo nipa ya man nima bi di yeso enu nti na wiasefo accountant Christopher no enu nti na wiasefo age Christopher aboso because ya mbera kwadura hye ma obonsam ntrase de a woni bone as a Christopher so ntrase enkase ever said the whole of the day enayi yebetima ka say yebetima aka urade asam akwa chiro bi me metimu no say evangelism enye dwuma ye den. Yes, enye dwuma ye den. Hwew biewa no ka asam keke kire wunua wawie asa anya wo na wo sa kire nipa no wonu mu asam keke na wo de ma no adan ntokwa ofere biewa no na ka asam kire wunua asomasi bone ya wudi jai eno na dan ntokwa ma nipa aye didindi ma nipa onko kire onipa na mfa asam ni nhye ni mu dabi na so aye de ma nipa biewa no na ka asam keke kire nipa abusia wo page ni de na wo de ye masa asam ando da ho yanhwe asam bi awo Job chapter 14 verse number 18 ya starting free ho Job 14:18 ase ampa ara bipompo hwe aseyira na obotan so twifiri na afa na sene aboa nsuo hunu no na ni yiri pra from dotie ko sawa na odasani ani da so enso woma no yira wotintim ne so manetwam ko wasakire nanim na wosum ne ko ase verse 21 ne manye no nyam mpo a wanim wobra wona simpo nso a wohunu ma won ono ara ne hunam yanko na otie na ne kra so di ne hu abobo ti haye asama do duru ha sa wo ma enye no nyam a uhu obi so tete wo ma unim na emomu wakasa woni o akra no hunam ya na wote enti sa wotera ho aka kire obi se ena manager say mesofo say na mibisa say na sama do ho na wo kwa na wo da bia ye kasa kire na osofo say o ma me so wo papa say no asama do ho no do oni na be kwa na eso trans na bisa ho asama mi nua yikan ya medi na chi se mi wu na me kwa me ne na ekọ wo de impo se wo enye owuo kra search kra na eba be fa wa kwa won se wo nya asama oba be ka bia ma wana papa me da se oba be ka bia ma wose wonu ankasa ne hunam yaw onu ankasa ohunam yaw ana wote wasama ndo ho na mi sense su biem Job 14:21 wose na ne manya no nyam mpo a onim wobra wona asenso a wo hunu ma wo verse 22 onu ara ne hunam yia ne hun enko ara na wote na ne kra so di owra na no ho bobo wo kraw ena di hu bobo wasama ndo ho abusia ebre nu ni o ebre we ye bra gese nipa hunu se asama do da ho twa nipa ewurade asiesie ne ma we ato ho owu oyebofo asama do oyebofo omu na ayabofo by edin keke ene de dom so sane Angel Michael Gabriel Jewel ne sam abofo no sane omotien sa na owuo ene asamando ene the angel of torture friend am moche sa na mu na tie ba je se omusunu enomye na yewrade yakopon to mfirata esonso ba asase we so no enomye na aka won enu tin omusunu asesa owuo yebofo enti owuo bia ko wiase nyina ewrade na nkasa ene hye sa di mo no se on take place enti owuo ne be fa wa nansa asamando enso abefawo na samando no atsekuro sane ye kase Abraham kukumu sana samando so tie nimu asamando mu asamando nimu ana the lake
or fire and as a asam Hades no asamando no egya na ewo enti ayapon ebie sei na wo wura asamando oyekuro na owura asamando ni inside dia eho ana asam na nkasa wo no ye frɛ owura bi amoche wonti ni dia bisa ayi asantefo amoche aha na obey na dwuma aha ana obey na dwuma enti demo na ye do wadura asamando na Bible ka say wo ankasa wo hunamu yiyawo na wo bete wasamando ho no ye hwa de Job 28 verse number 18. Job 28:18. Bibi da homa nipa o. Bibi da homa nipa. Se nipa ya de a yanwen kwa kire. Sorry, Isaiah 28. Isaiah chapter 28, the verse number 18. Asa na muni owu apam no so be pepa aha na asam no wo afi asase we so ani yete na ya no bo owu din ena owu be fa me nko ena minyaya ni nko owu ayese osa na ye ni owu apam na eda ye ni owu ntam no afi be pepa tam owu awie no wadura sama no ho no afi na amwoche no owura no obebe na dwuma osa na muni owu apam so be pepa na mone asamando kasasieru eri nyina afi oti asase we so na wo kasa asamando ho bia bi wa fra asamando nipa be ko afi na wo kasa na wudi sie asamando no afi ebe pepa papa ya mishira wo ebe pepa afi na wo behu na de ye yane se ebia da wo beduru ho no na ka boni bia na nka su jan wantimi anyai adie bi enka so twemu firim na so na wontimi mma aye late wo ye mo hwenye yie o se ho na nipa tware ne se nipa wo twetwede nipa ti awusia owu achi bibi wo ho owu achi bibi wo ho Hebrews 9:27 Bible say atwase wo nipa da sani minum ye no ye wupra kopɛ na owu na chi no atemu wo ho ma nipa enti atemu ben na ye kwakɔ fesi ye trase adwin ye wia afena ya behwa omu a that time no yete asase we so a asamando omu nyanko ho no punishment o mefo mu asase we so anso makɔ enye easy ese obi wu ye 2000 years ni a oda so da asamando twɛn the final judgment ye ejana nkasa the lake of fire am say o kan Psalm 104 the verse number 4 na Bible say odi ojane mframa ena ye na bofo enti ena medi kan say asamado no owuo na amoche no omu na ya bofo ona mo ho enti odi ojane mframa na ye wo enti sa ojane wa asamado no enhyewa mu o na Bible say owuo mprenu no sa the lake of fire ejana nkasa no wade sofi aframu enti that time no owuo no asamado no ombenya mo chefa enti kan Revelation chapter 18 the verse number 4 now wase obon samana nkasa no na ye dey on the Bible na o times ni 2 na empo enipa mpo entimi nyina ba ko no na obon sam ne dey ye times ni 2 cause tamudie ni ahoyi a ene ne ma ehye mu na odi pre ni panti ye times ne dey na ma no oh amen yo baby ko Mrs. Swear Isaiah 28 the verse number 18 wasan na muni owo apam no so betwamu na muni asamando kasasie ni awri nyina tie ha yie osi empire ahwetra so tie ha empire ahwetra asamando asam ne ye ka no asamando asam ne ye ka no osi ne empire ahwetra so se eritwamu a ebetieti amonsam verse number 19 empire dodo a ebetwamu no abefamu efiri se da anopa awia ne anadwo na ebetwamu abusia ensemu amekan udidi agora na asa ofo na anibire so omu asamado omu nya second chance aba asase we so abeka che nipa so konsesa na so time ni hobi mu na aden na minum ye no a yeti ase yenya sa chance we na yedidi agoro ese yeti ase se asamado anasa okra we efiri mu na edu asamado a yawo ebeti asamado ho no more 100 times chance
ye de sika betwitwa wo ade watu gyam e wasase we yɛmfa bibi nye example te sɛ ebia mahya atade we na bia mahya suit aguso na yɛbɔ machi ma pensa met no ente sɛ ne mɛwura atade na nkasa na yɛbɛbɔ me mamate because me honam no hyɛ atade mu saa na ɔkra no so te ɔkra no hyɛ enipadua mu enti sɛ ɔkra no efiri enipadua we mu a ɛnu nti na sɛ onipa wu na woyɛ bibia wantin because ɔkra no firi mu nneɛma no te yawo no afiri no mu kɔ afɛ na ɔkra no nkasa no ayɛ naked kɔ tormenti no yɛ kɔ tormenti no dwen kra ho dwen wo kra ho wotimi hyehyɛ nneɛma papa pere wiase nneɛma nyinaa ma wo nipadua ɛnso so hwɛ sɛ yɛ bi sɛ milo konko milo no yɛnom milo no wie a yɛtimi ndi nyɛ ade foforo sɛ recycle use obetimi asan de ade foforo adeɛ bi a yɛyɛ bia no yɛtimi ndi ade foforo nanso nu sɛ wo ni pada sani deɛ uwu a yɛfa anya hwibie mu abo sɛ dɔte bɛkɔ dɔte mu na ɛnso so akɔ ne nsum dɔte ne bɔ ɛne nso ne di afra obɛsan kɔ mu yɛmfa nipa yɛ hwe wasase we so bie mu bere wawu nanso enkonko ne ho nneɛma deɛ yɛtimi de yɛ ade foforo endadego yɛtimi de yɛ nneɛma foforo rubber bag yɛtimi de yɛ nneɛma foforo bere yɛ yusu awie no nipa wu a bisa ho sɛ yɛde yɛ deɛ bi mu afɛda wo bewu na hɔ no a ade yi sɛ wahu din a yɛde ama wo ade ne kora na aprom ade ne bon mo yɛmfa nkɔ susu kyerɛ wo ho sɛnea wo ni enipa kasa nipa di nkɔmɔ na sama no da wo twɛn wo bible said okay Matthew chapter 12 the verse number 36 now wase me se mo sɛ asɛm hunu biara wɔ nipa bɛka saa asɛm no ana Awurade Nyankopɔn obegyina so de abu nipa ten enti yɛhwɛ ya no ne kasa yie ensɛm bia ne nkɔmɔ bia yɛkɔkɔ tena baabi na yɛdi asamado nyinsa yigofo wa nyinsa gu a mesrɛ wo bɔmɔden